Assalamu alaikum. I am Bilkis Ara from BMS Langate Cluster Langate, and my topic is for class 6. Subject is English. As you know that we are going through this poem, Vocation. And we completed it 2 paras of this poem. Today we will take the last para of the poem. We will first read it, and I will read it. Listen carefully. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through an open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. The author is Rabindranath Tagore. तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, ये एक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इसके पोइट. तो जैसा कि इसमें बोला है पोइट ने कि एक बच्चा चाहता है, पहले वो चाहता है कि वो एक हॉकर बने, बेंगल हॉकर बने. जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में वो एक चूड़ियाँ बेचने वाला उसको मिलता है, तो वो देखता है उसको कि कैसे वो फ्रीली घूमता रहता है गलियों में जहाँ से भी वो चाहता है. तो पहले वो चाहता था कि वो हॉकर बने. फिर जब वो शाम घर आता है स्कूल से, तो लौटते वक्त वो एक गार्डनर को देखता है जो ज़मीन खोद रहा होता है. वो भी एक आज़ाद शख्स है. ये सोचता है बच्चा कि उसको कोई नहीं रोकता है, चाहे उसको जहाँ मर्ज़ी हो वो खोदता है, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसे खोदने से नहीं रोकता है. तभी बच्चा भी चाहता है कि वो आज़ादी से ज़मीन खोदने वाला माली बने. तो अब जब रात होती है, रात के वक्त बच्चे को अपनी माँ बोलती है कि जाओ सो जाए, देर हो गई. इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, मदर सेंड्स मी टू बेड. तो मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेजती है. तो जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो अपनी विंडो यानी खिड़की से एक वॉचमैन को देखता है इधर उधर. वॉचमैन यानी चौकीदार जो रात में गश्त लगाता है, उसको देखता है, घूम रहा होता है. वो सुनसान गलियां होती हैं. द लेन इज़ डार्क, लेन मीन्स सड़क इज़ डार्क, अंधेरा होता है और सुनसान होता है. एंड द स्ट्रीट लैम्प, जो रास्ते में जो लैंप लगे होते हैं, स्टैंड्स लाइक ए जेंट. तो वो जो बिजली का खंभा जो होता है वो एक जैसे जेंट, एक जैसे वो राक्षस की तरह दिखता है. तो जो वॉचमैन होता है उसके हाथ में एक लैंटर्न होता है, यथ कशर पे लालटीन वन तम अथस कहतन सह तथ इत पे नचनावान स्विंग्स पे झूल नचान तिथे पे तथ नचनावान पका पका तो पका तमिस पत किन अमिच
ژھاے پیٚوان شیڈو وَنان ژھاے اَکہِ سایڈٕ آسان أمِس ژھاے پیٚوان اینٛڈ نیوَر وَنٕز گوز ٹُو بیٚڈ اِن ہِز لایف سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ شۄنٛگان یہِ چھُ أمِس بَچَس باسان آئی وِش آئی ویئر اے واش مین واکنگ دا اسٹریٹ تو یہاں پہ بھی بچہ اپنی چاہت دکھاتا ہے کہ آئی وش آئی ویئر اے واش مین میں کاش میں ایک واش مین ہوتا واکنگ دا اسٹریٹس آل نائٹ تو دن رات بھر گھومتا رہتا ان گلیوں میں چیزنگ دا شیڈوز ود مائی لینٹرن اور اپنے جو سائے ہیں ان کے پیچھا کرتا رہتا. تو یہاں پہ بچہ کیا ہے ایک چوکی دار بننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے وش ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں شیڈو ایک ورڈ ہے شیڈو مینس سایہ واچ مین چوکی دار چیزنگ کس کو بولتے ہیں پیچھا کرنا جینٹ مینز راکشس لین مینز سڑک گلی. اوکے تو آج اتنا ہی کل ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کی ایکسرسائز میں کیا کیا ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم.